Long live! Long live! Long live! BJP Party yang akan dipromosi Fajarno Khabai Kubai langsung. BJP Party yang akan dipromosi Fajarno Khabai Kubai langsung. Asha nani noklawo minister tong ababo tribal welfare minister tamo pherlai mung tong BJP o nung tini khabai borong nang diom thaibai borong nang manop MLA manop ni yak maram phai ani nahar mung khai tawa hina ang je manam suma manliya ani nok line kri por joto letin mo kri ki sumaya robot sanka robot maya abo hengjak tai nokan Cerai college of Paritong Cabo, I guess was the man who's on a cabo, Maya, Rinai, Hink, Hotezagai, or Sakai, Nakarson no, Piaba Tipramo Tanitani Yakbucha, Hatai do Pasara, Mungshaborong in Nahalmung Gray, or Rangpusha Gray, Nung Lawala, one sugar Mungshari Mangla, one sugar. Bodolni Yakare, Busuk family, not a Banatolopai. BJP is 50 families, 106 voters. BJP ने या करे वो जिन्हें अब वो रेमोथा ये ब्रह्मा पार्टी नो हाली दो फना हम सगै हानी बगै दो फने बगै ये ब्रह्मा तो बाला रॉन्ग है क्या borong menang tini bai 8-9 din ungkha nini je camping dorto dor yakaba nokla panda kami panda busuk jorotei lukorok sambo phaiga nang bai bobo high confidence chongmari kaplai ngan hanai I'm 100% sure the Brahma no applying nahi habor applying nahi because thanai 27 is me and campaign start like ang belakang positive response maka 11 Moharanipur Telamura constituency ni voters of me Masya Yakungura ni sawi phaika borong menang diom thai khabot polon logir dani bobo hainu phaika dongni ne bokolbai kukubuja bo oro kaplai ngai MDC ni asuk thayo asugui mano council bobono abo to কোনো সন্দেহ করেই 100% কপ্লাইং নাই তাঙ্গে মহারাজ নি পার্টি সবসময় কেসে নিয়া আগে নি সিমিনো লাইবুমা নাইকাকে সিনি মহারাজ নি লাইবুমা জবা খাই হারিয়াকো অমাহাইনো সিনি তেলামুরা মহারানীপুর তিনি কপ্লাইং নাই 100% সিনি মহারানী থানচাও যতন ফাইকা আর তিনি নুখানা যে কিসে মিসে তঙ্গাবো তিনি পার্টি জয়েন খেকে আ জায়গা হতো মহারানীপুর जों 100% কপ্লাইং